Hello, good morning, good morning. Yan o, nagtinola tayo ng manok, tinolang manok. Tinolang manok, yan. Yan o. Kasi papasok na yung estudyante natin. Ay, malaki na. Then nagsaing tayo dito. Yan, snaing na yan. Yan, mag-atid ako. Okay. Go na, lakad na. Bye! Hindi, backward ako. Bye! Bye! Daddy! Okay. Hatid ko sa siya. Yun na, open na aircon nyo. Open? Open na. Dito nga sa TV ko na. Andyan na yun. Open na yung ano nyo, aircon nyo eh. Bilang muna tayo, hintay muna tayo dun sa baba. Sige po. Tapos, Punta tayo sa iba classmate. Dahil sa maaga kami, antay namin yung iba niyang classmate. Sabay-sabay daw sila papasok. Yan. Okay. Lala move! Thank you. Picture ako na yan. Not yet! It's Lolo! Not yet! Order, 2 liempo. Dine in sila kuya oh. Dine in yan. Hello guys. Today's video. May order tayo, isang beef pepperoni, isang bacon, and then pork pepperoni. Thank you so much. $3 yan. Thank you. $3. Order. Thank you po. Okay na po. Thank you. May order tayo, isang beef pepperoni, isang bacon, and then pork pepperoni. Thank you so much. $3 yan. Thank you. $3. Order. Thank you po. Okay na po. Thank you. Order hot silog. Kaya. Order. Lala move. $4. Okay na ya? Lala move. $2. Sira ko lang yan. Okay. Thank you. May order tayo, sisig. Yan. Ano kainin mo? Yun o. Thank you. Order, isang hot silog, isang luncheon meat. Thank you po. Order isang burger silog for take out. Thank you. Order 2 hot silog for take out. Thank you. Take out. Thank you. Order tayo sisig. Yan ang sisig natin. Oh, napaka-solid yun. Oh. Sisig take out. Thank you. Order hot silog. Pogi oh. Yan oh. Yun. Lagyan pa ng ketchup oh. Kakasang dito. Okay. Tapos yung mountain. Order sisig. Thank you.
Hot dog take out. Order ham and cheese. Dalawa. 2 box. Thank you. Ay, sukli pala. Paluto, pansit canton, dalawa. Pansit canton, take out. Pizza. Thank you. Order beef pepperoni. Di, usang kuhan na po. Mama na yung di-order. Ito lagi. Ayaw mo, kukunin na Ay.